जय हिंद जय जगन्नाथ। आपण एस एस जी डी 2024 फिजिकाल आपणकर काली ठारू स्टार्ट हो जाउची। आपण मानकर जो अनुगुल सेंटर रे फिजिकाल होगा जाउची तो आपणकर काली जेतु फिजिकाल हम बहुत सारा पिला सेंटर रे पहुँची सारे। तो पहुँचला पर कौन होना रही सेठी बहुत असुविधा रोचे। तो या पूर्व मुझे रिलेटेड वीडियो करी आपमि कौटे रे। तो जो आप सब रूम गुड़िक अपडेट कराई प्राय से रूम गुड़िक फिलअप हो गला। कारण जो आपणकर मु स्टार लाइट कही आपणकर जो अनुगुल बस स्टाण्ड हो बा दुर्गा होटेल वगैरह सब कही रही। देखो जो दुर्गा होटेल हो बा बस स्टाण्ड हो टे पिला दूर होगापी जेहेतु 3-4 किलोमीटर दूर हो पाने रही डरुंच। कारण सका रूम मिलनी। कारण आज जो मैंने सीआईएसएफ सेंटर को पिला जाइए थर जी मुझे अपडेट नहीं से कहले कि 3टा ରୁ 5टा रिपोर्टिंग रो। तो जदि 3टा ରୁ 5टा रिपोर्टिंग होती पिलाने अप्रोक्सीमेटली 4टा पाखा सेंटर रे पहुँचे। जहाँफल कि सका जो ऑटो न मिले पिला एत बाट चलिक आसापी पड़ो। तेणु से प्रिफर करूना रही। बाकी पाखापाखि जो मैंने आगुआ बुकिंग करदे आपर स्टार लाइट रे हो बा आपणकर जगन्नाथ लॉज रे हो। जगन्नाथ लॉज रे आप ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाउची जोटी आपको 250 टंका लेखे जेहेतु ऑनलाइन बुकिंग हो जाउची। सो रूम गुड़िक फिलअप हो जाउची। मात्र 20टी लेखाएं कैंडिडेट को से रखुंट एक्सट्रा रखुना। तेणु जेहेतु एत सारा पिला जाउछंती 100 कैंडिडेट पाखापाखि गोटे डे तो रूम मिलूनी। तो जो मैंने बस स्टाण्ड पाखे भी किसी पिला अच्छा से आगुआ ऑटो बुकिंग कर दे कल सकाल आसापी। बाकी जो मैंने सेंटर अच्छा से अपडेट मिली कि आपणकर जो सेंटर भितर जो आमर कमांडाट अच्छा सीआईएसएफ रो से कहते आप जो गेस्ट हाउस रोचे से पिला रही पारे। से बहुत बड़ रूम रही आपणकर से फैन पानी व्यवस्था लैट्रिन बाथरूम सब आवेलेबल रही। बाकी आज जेहेतु संडे थिला सेटा ओपन तो दूर होथार आप जेहेतु कमांडाट कहते पिला रूम देवे। पूर्व थर सेमती किसी पिला रूम माने मिलू ना माने बहुत कष्ट रही। तो से लगे एथर कमांडाट कौन कर गेस्ट हाउसटा ओपन करदे पिला। तो संडे जेहेतु अच्छी से लगे ओपन हो नाला। तो काली आपंकर ओपन हो। बाकी या पिला अपडेट देते कि आपको जाकि कहवाई पड़ो कि आम पाखे रही सुविधा नहीं। तो तापर गेस्ट हाउस ओपन हम जदि आप न कहे से ओपन हेनी। कारण जी से बुझिले से जो अलग ड्यूटी जो मैंने अच्छा कन्स्टेबल मैंने से कहले कि आपने आसिक से कमांडाट को जनइबे कि आम पाखे रूम आवेलेबल नहीं आम रही रूम दरकार कर गेस्ट हाउस ओपन हम। बाकी से कहले जदि आप रूम मान अपरिष्कार करेंगे ताहले नेक्स्ट आपन को आउ को पिला रूम दि जाव नहीं। तापर नेक्स्ट होची किसी पिला आमर जो भद्रक बालेश्वर आसते से रूम पाई नथिले कोठी भी। तो से सहित मुझे कथा हेली से फाइनाली गोटे जगह रही आमर जो नालकोर जो ट्रक एसोसिएशन संघ अच्छी से रूम मिल जाइए फ्री रे। कौन भी सेठू पैसा से नहीं ना से पूरा आपण मानकर से सीसीटीवी एरिया रोचे पूरा कभर। तो से किसी चोरी होवार संभावना भी नहीं। फैन वगैरह सब आवेलेबल रही। वाशरूम वगैरह भी देते। बाकी यहाँ हूँ ये जिनस आपको जो फ्री रे भी रही जो मैंने कि सुविधा दौरान। तो आपने भाई से कहले कि फ्री रे जदि रूम मिलूँ तो से जगह गुड़िक अपरिष्कार करूँ ना। जो अपरिष्कार करेंगे नेक्स्ट आपण जब कौन पिला से जी रही से रूम देवे नहीं रही। तो आपको देखो जो पैसा दौरान 250 टंका 300 टंका से अपरिष्कार कले से जो आप पैसा नौ तो से क्लीन करदे। बाकी जो आपको फ्री रही मिलूँ तो से आपने जगह गुड़िक अपरिष्कार करूँ ना। नेक्स्ट आपको कहीं भी रही देवे आपण लगी अलग पिला। कारण आपंकर अप टू नवेम्बर 9 जाए फिजिकाल चलो। तो एत पिला अनुगुल सेंटर को जीवे। तो से लगे आपने जदि महिला करेंगे तो आग को एत पिला जी समस्त हैरान हो। कारण अनुगुल सेंटर पाखे कौन प्रकार रूम इजिली आवेलेबल हो ना। बाकी जगन्नाथ आपंकर जगन्नाथ लॉज तापर आपंकर स्टार लाइट 3टा जगह रूम रोचे। बाकी पिला बहुत जल्दी फिलअप हो जाए जो जेहेतु पुराना कैंडिडेट किसी अच्छा जानी से आगुआ से पड़ोस जो सकाल सकाल जल्दी पहुँच जाऊँ से रूम गुड़िक नहीं जाऊँ। हार्डली 2टा जाक सेंटर 2टा जाक आमर जो लॉज रही है 40 पिला हार्डली रोच एक्सट्रा पिला रोना। बाकी आपंकर जो ट्रक एसोसिएशन कथा कहूली ट्रक एसोसिएशन जो भाई आमर से रोचे एवं से ट्रक एसोसिएशन जो नुआ रूम है रोचे। बाकी पुराना रूम रे भी
ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ବାକି ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇ ଯଦି ସେଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ରହିପାରେ। ସକାଳେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି କିଛି ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଥିଲେ କିଛି ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ କରି ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଥିଲେ। ବାକି ରାତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା କହିଲେ କି ସେଇ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ ନୂଆ ରୁମ୍କୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପୁରା ଓପନ୍ ହେଉଛି। ଦିନସାରା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନସାରା ଯଦି ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଲାଉ କରିବେ ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା 6ଟା ପରେ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ୱାସରୁମ୍ ବଗେରା ହଉ। ବାକି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଏରିଆର ଫଟୋ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁଠି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ। ବାକି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁମ୍ ନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରୁମ୍ରେ ରହିବା କଥା ତ ରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଲି ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ସେ ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍ଟା। ତାପରେ 2 କିଲୋମିଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଲଜ୍। ବାକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1ରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଠି ରହିପାରିବେ, ବାକି ରହିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ସେଇଠି ରଖେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଠି ରଖେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପାଖରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବିଧା ବି ରହିଛି ସେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖାପାଖି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ରୁମ୍ର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜଣେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବାକୁ କାଲି ଯିବେ। ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ତ ଓପନ୍ ହେବ, ବାକି ପିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଓପନ୍ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କେହି ନ କହିବେ ସେ କାହିଁକି ବେକାରରେ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଇ ଜାଗା ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ବାକି ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ନ କରିବେ ତ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ। ବାକି ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାର ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନ ପକାଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବେ। ବାକି ୱାସରୁମ୍ ବଗେରା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ପାଣି ବଗେରା ଆରାମସେ ମାରିବେ। ବାକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ କରିବେନି, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ। ବାକି ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ବାକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲାନି, ଟିକେ କାମ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେଣ୍ଟରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼୍ର ଭାଇମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିଛି ପିଲାଙ୍କର କାଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର 24ରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ। ଅଟୋବାଲା ମାନେ ଆମକୁ 800 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟୋବାଲା ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭିତରେ ବି କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଆସିବ ବାହାର ପିଲା ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି ଯାହା କଥା ହେଇପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା କଥା, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସିବାରେ ବା ହୋଟେଲ୍ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ନେଇକି ମୋତେ କଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ ତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ଟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଇଦର ମୁଁ ହଉ ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କରାଇଦେବେ। ନାଇଁ ତ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ବାକି ଅନୁଗୁଳରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଦେଇଦେବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି କାଲିର କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କାଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ସେଣ୍ଟର ହେଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ କେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା, ଏଥର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକା ସାଥିରେ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ବି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।